परगना टेनेंसी और मुंडा विद्रोह के फले बिरसा मुंडा के नेतृत्व के फले जो विद्रोह हले जो रिवोल्यूशन हले विशाल आंदोलन चले ब्रिटिश के विरुद्ध में ওই আন্দোলনটাকে ভয় থাকে ব্রিটিশের ওদের সাম্রাজ্য চলত থাকা অবস্থা ওদের রাজত্ব হয়ে থাকা অবস্থা একটা কানুন বানা গেলে বাধ্য হলে ওকে বলতে রয়ে সিএনটি সান্তাল পারগনা টেনেন্সি এই সুতনাগপুর টেনেন্সি সিএনটি অ্যাক্ট আর এসপিটি অ্যাক্ট ব্রিটিশ জামানা में দুটা বিশেষ বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ রকম একটা শক্তিশালী মহাধর শাসকে কিন্তু কানুন বানাইকে এই মানুষগুলাকে অধিকারগুলোকে প্রোটেকশন দেখলে বাধ্য হয়ে গেলে এ খাতির সাগই ঝাড়খণ্ড পুরুলিয়া বীরভূম সিংভূম এই এলাকাগুলাকে মাটি ভেটিগুলাকে আধিপত্য কোন ইংরাজ কোম্পানি লেগলে নাই পারি রয়ে আজও জায়গাগুলাকে ল্যান্ড প্রোটেকশন প্রোটেক্টেড ল্যান্ড হিসাবে ওকে ট্রাইবেল মানুষগুলাকে হাত মে আয় একের কিন্তু গোটেই সম্ভবটাকে সৃষ্টি করা মানুষগুলা রয়ে 1855 सन में तिलका माझी चांद भैरव सिद्धू कानू सबके नेतृत्व में संताल विद्रोह हुल विद्रोह जाके बोले जे एसपीटी संताल पारगना टेनेंसी एक्ट बनाले ब्रिटिश बाध्य के और 1895 सन लेकर 19 सन तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनता भयंकर विद्रोह ब्रिटिश के विरुद्ध में उनको रास्ते छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट बना के 1908 में ब्रिटिश बाध्य हल এটা লাগে আটাইতকৈ ডাঙৰ আন্দোলনকের ফলাফল শহীদ বরণ করিকে জন এরিয়াটা মেয়ের গোটেই আন্দোলনকের সূত্রপাত হয়ে রয়ে ও এরিয়াটাকে মাটি ভেটি জল জঙ্গল আইনগত ভাবে প্রটেক্ট করব পরা কই ব্যবস্থা কিন্তু মৃত্যুবরণ করাল পিছে ব্রিটিশকে বাধ্য করাইতে করাল দ্বিতীয়বার আজ যদি ওটা টাইমে ল্যান্ড প্রটেক্টেড অ্যাক্টটা যদি নাই হতে গোটে ভূমিগুলাকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাটা যদি ব্রিটিশ পিরিয়ড में নাই হতে কিন্তু झारखंड বা ওয়েস্ট বেঙ্গল के গোটে বীরভূম সিংভূম जनगुड़ा उठा में सांताल लोकेटेड एरिया रहे सब खान खुंदू के पहाड़ उड़ार नदी नाला खत्म कर देते ये कानून बताए बचाई के रख ले गोटे हमने हराई जो वीरटाके और त्याग जनता है और त्यागटाके आज के तारीख में हमने मूल्यांकन करा दरकार है वो की करी रहे हमने के रास्ते उस संगे केटामान संस्कारमूलक काम करी रहे हमने कर कोरोना बोलले बातगुला संस्कारमूलक काम वो मद पानी जुआ भांग ओझा ओझा এইগুলো ধান্দা में মানুষ के जायक नहीं दी बोलो तो बिरसा मुंडाई ওই খাतिर ওকে ধরতি বলা হলে পরবর্তী সময় ও মদ খাক মানা করি রহে মানুষকে जुआ निशा पानी खाई गले माना करी रहे ओझा के विश्वास करे नहीं बोली रहे ओझा माने बुझ पाला नो झाड़ फूक करा तंत्र मंत्र उकेर बादे दूसरा कोनो मानुष उकेर मंत्र नहीं बुझेल এই বাতটা बिरसा मुंडा 1875 सन के पीछे बुझी रहे आज से 150 बछर आगे धरी लेली आज से 150 बछर आगे एक आदमी ओझा के विश्वास नहीं करत रहे अरे आधुनिक पृथ्वी में विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या जखन मंगल ग्रह में विश्व ब्रह्मांड में चिंता चर्चा कर ले है देखो हमने डाइन के विश्वास कर आदमी है हमने के बीच में आए नहीं आए ना अरे उकर घर ना जाबे रे उकर माटा पांगेला नहीं काख में पान जाए लाल लाल हो एर को नहीं बोले डॉक्टर ठंग ना जाए हाँ जाए ना फांग फुंग करे उकर संगे कामनी झाड़ाई हुई बेमार तो भाल नहीं যখন মর যায় ওই মহিলাটাকে যে পুরো সন্দেহ रहेला পুরুষটাকে প্রতি যে हमने कर সন্দেह रहेला ওকে जाके কোট কোটা পিটিল মরাই দেল আর মরवा आदमी গুলো जाके একটা মানুষকে মার্ডার করার বিনিময়ে গোটে জীবন জেল में যায় এটা অন্ধবিশ্বাসের ফল এই বাতটা 100 বছর আগে बिरसा मुंडाई जानत रहे दुर्भाग्य ओकर वंशधर हमने गुला ओकर खून हमने के देह में कूदता है एक खून कुदवा आदमी गुला आज के तारीख में विज्ञान के विश्वास करा हलने किसु 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 बानु दे मैं सबके नहीं बोलबो आजकल झाड़ फूक फांग फुंग एगुला में मानुषगुलो नहीं खे এখন নতুন এক ধরনের মডার্ন মন্ত্র আছে आजकल जाग यज्ञ के नाम से व्यवहार हुआ मंत्र गाँव भूए शहर नगरे बागाने बागाने चलता है सांझ पजिर पूरा ठाड़ांग ठुड़ुंग कीर्तन बजवा व्यवस्था गुला कीर्तन को आपत्ति नहीं ईश्वर का आराधना कर आपत्ति नहीं खे उकर नाम से अंधविश्वास मानुष के मगजे मगजे फैलाई देवा जनता कारबार इके 1875 टू 1875 लेकर 1900 के भीतरे बिरसा मुंडा विरोध करके जा रहे धर्ममान
যা মানুষের কল্যাণ হয়, যা মানুষ প্রোটেক্টেড হয়, যা মানুষের অধিকার সুরक्षित হয়। आज धर्म माने नाम से हमने विचार के समर्थन करो ताई, अंध के समर्थन करो ताई, कुसंस्कार के समर्थन करो ताई, हमने ये कौन टाइप के करे खोजता है। तो हमने बिरसा के बंशधर के दाबी करा आदमी गुला लागी जानो सन्देह हो जाते हमने के देह में दौड़ी थका खूंटा बिरसा सीधा सिद्धू कानू तिलका मुर्मू चांद भैरव के खूंटा नहीं लगे निकी डाउट क्यों बोले लोग हमने भटक चुकी। मैंने कबीर दास से बोली रहे पान पूजे तो हरी मिले मैं पूजू पहाड़, उससे ये चक्की भली पीछ खाए संसार। पाखना पूजा करके जो भगवान पाबा तो मैं पहाड़ पूजा करीम कारण वहाँ बड़ो बड़ो पाखना थे वहाँ बड़ो बड़ो भगवान निकली नहीं वारले बाल रहे चक्कीटा जो घुराई थाक आटाओ पिसेक पारबे गुड़ियो पिसेक पारबे माटी कोला पिसेक पारबे तो परियाल चुरियार केटामान मानुष चली बोलत रहे आंधामे जाके हमने की अवस्था करा बात ता बिरसा भालसे अनुभव करी रहे हमने ओদের अनुभव चेतना चिंता गुला हमने के बीच प्रचार करे में फेल हुई। और दिन हमने एक जगह बात करो तो एक जन बोलता है बिरसा मुंडा दिवस पाती के देबारू के बेटा के नहीं हमने के मानुष की सोच बिरसा मुंडा जो देबारू के बेटा वाला है माने देबारू के बेटा के नाम बिरसा ही लगे तो उस शहीद रहे जिंदा है फिर भी मानुष के भीतर धरण चेतना गुला है। तो ये विषयटा के हमने ले जाके में मानुष के बीचे एक व्यापक प्रचार करे में कहूँ ना तो कहूँ हमने फेल हो विफल हो ले जाके लोग गति राइस मैं आरेकटा बात बोली बिरसा मुंडा की करी रहे देश के इंग्रज से आजाद करे में एक बीज रोपण करी रहे बीज गुटी एक लगा रहे और गुटीटा रहे जे इंग्रज के केवल गणतांत्रिक आंदोलन के माध्यमे दिखे जाब नारो हस्त्र पंथा लेबई लागिब हस्त्र पंथा लेबई लागिब उहार हतीर्थ गुलाके बोलत रहे बाघटा যদি চাবাই গেলে আই বাঘটাকে তো নমস্কার করবে সেলুট মারবে ছোড় দেই না বাঘটাকে বধ করে কাস্তে খেদাই কাস্তে লাঠি ঠেঙ্গা দাও কুঠার লেবে কোনটা লেবা বাঘ যদি চাবাই গেলে আই নমস্কার করবে সেলুট মারবে না লাঠি লেগে বাঘটাকে প্রতিহত করবে ওর সংগতিগুলোকে বলত রহে संगतिगुला बोलत रहे जे बाघटाके जो खेदाई के लगा है वो चाबे के लिए जेहेतु आता है चाबे के लिए जेहेतु आता है वहाँ लाठी ठेंगा कुठारे दरकार है ओके नमस्कार कर बाघ मोके नहीं खा ये धरण बात नय ओई टाइमे जन बात सचेके नहीं पाबो कोनो व्यवस्था नहीं कारो से कोनो एडवाइस पावा सिस्टेमो नहीं रहे तखन এই ধরনের चिंता उठे रहे एक खातिर राइस मैं बात नहीं बोले खोजता है आज के तारीख में और वीर बिरसा मुंडा के गोटे आंदोलन के पीरियड के जो समय और आज के समय में थोड़ा डिफरेंस है देश रोपण करा बीजटाके आलम लेके परवर्ती समय में आंदोलन चलले महात्मा गांधी जखन साउथ आफ्रिका ले घुर गए प्रथम विश्व युद्ध के पीछे वो देश के मानुष के मुक्ति करे में प्रथम आंदोलन गुलार गणतांत्रिक भावे शुरू करले विभिन्न धरण आलोचना विलोचना सभा समिति मीटिंग सीटिंग आंदोलन आंदोलन हले किन्तु महात्मा गांधी एक बैरिस्टार एक उकिल जाना बुझा शिक्षित मानुष उकिल गुला दरअसलते कला कट है ना टाई कोट लगा कला कट पिंधेला सुंदर स्टैंडर्ड कपड़ा पिंधेल किन्तु महात्मा गांधी के गोटे आंदोलन में टाई कोट सुंदर सी कुला कुला गजा गजा जूता पिना देखिया देखला क्या देखी महात्मा गांधी आठू के ऊपर किन्तु एक धोती पिंधि रहे गात में कपड़ा ना साधारण एक लाठी लेके घुरो क्यों कहाँ ले सीखले के आइडियाटा क्या दिले वीर बिरसा मुंडा के गोटे आंदोलन गणतांत्रिक रूप देख में कईटामान अलंकार हुआ से वो अनुकरण करले जार आस्ते गोटे देश के निपीड़ित मानुषगुला के समर्थन अति सांघातिक भावे महात्मा गांधी के गणतांत्रिक आंदोलन में पाले ताले फलश्रुति 1947 15 अगस्त ये देश ब्रिटिश के हाथ से मुक्त हले किन्तु आईन कानून गुला ब्रिटिशे तैयार करा दे देवा आईन कानून गुला आज के तारीख में हमने मानो
এখন बात হলে बिरसा मुंडार मूल आंदोलन माटी बचाओ माटी के अधिकार हाथ में होके लगे माटी जमींदारी के हाथ में जाके ना लगे कंपनी के हाथ में जाके ना लगे मूल आंदोलन नदी बचाओ पानी बचाओ कारण এই বস্তুগুলো যদি নাই বাঁচি ইয়া মানব প্রজাতি যদি নাই থাকি জল জঙ্গল নাই থাকি মূল আন্দোলন রহে তো আজ যদি আমরা সচব মই সামগ্রিক ভাবে গোটে কথাটা বলে খোঁজতাই आज যদি हमने सचबो बिरसा मुंडा के टाइम में जी धरনের ভূমিহীন অবস্থা করেক में গোটে ওইটা টাইম के মানুষগুলোকে इंग्राज के गोटे मानुषगुला व्यवस्था ले रे इंग्राज के जनगुला चापचूसी इंग्राज के जनगुला दालाल भारतीय के नाम से जनगुला इंग्राज के तल्लमर्दन करा मानुष रहे ওই মাটিগুলা জমিদারি के हाथ में गोटाय देखले जन मानुषगुला एजेंट हिसाबे काम करत रहे ওই ব্যবস্থাটাকে বিশেষ সাংঘাতিক কিবা চেঞ্জ এই গরিব জনসমষ্টিকে বিচে হয় না মাটিকের অধিকার हमनिके हाथे आए ना নাই খে ফাঁকা মাটিগুলাও বিভিন্ন প্রক্রিয়া से বিক্রি করে के মানুষকে ভূমিহীন করা হতায় নাই मैं बेलेग बात नहीं मैं ये जगह कर बात बोलो सारे बोलो तो थोड़ा बात कोरोना बोलले बात था এই যে মাটিগুলা ক্রয় বিক্রয় করে যে মিডিয়েটর হিসাবে মধ্যভোগী হিসাবে একশম মানুষকে যে নিয়োজিত করা হয় ওহে কামটা বিরসাকের আন্দোলন के टाइम में বিরসাকের আন্দোলনটা खत्म করে যায় में বিরসাকে যাতে কি কোন ব্রিটিশ के हाथ में ধরায় के खत्म कर देख पारा जाए এই ব্যবস্থা করো তো আজও চলতা কে হুয়া বিরোধ করো কে মানুষকে ভালবাদ করো কে মানুষকে বাঁচায় কাছে ব্যবস্থাগুলা করো মাটি বেটিগুলা যাতে নাই বেচবা এই ধরনের বাতচিতগুলা যখন জমাজমিগুলা করে গেলে লেই ওকে টার্গেট করি কে গোটেই মানুষগুলোকে বিরুদ্ধে কি কোন মানে ওকে গোটে চেহারাটা বানায় দেখ পারা যায় এই ধরনের কাম করে করে করোনা বললে কে বার্তা যা যে বার্তা বলিয়ে কাল করোনা के ऊपर बुबू बाबा चली করোনা के ऊपर बुबू बाबा चली কারণ করোনা বলে যে মদ খাইকে মাটি নাইবিক হাড়ি খাইকে মাটি নাইবিক লড়া ছোৱালীকে স্কুল ভেজা এই বার্তা बिरसा मुंडा आज से 100 साल आगे बोलत रहो ওহে বার্তাকে हमनी বলতাই অর্থাৎ এই বাদ বলার জনটা প্রক্রিয়া ইকের মাঝে কোনো চেঞ্জ 100 বছরকের বিচো हमनिকের বিচে নাই হলে সচে গায় বার্তাকে हमनी खाली धोती নাই পিঁধি बागेर को हमनी लुंगटी নাই लगाई लांगटी ने लुंगटी নাই बोलत रहो हमनी এই আধুনিক পৃথিবীকে কেটামান বস্তু প্রচলনগুলা ব্যবহার করতাই কিন্তু একে ধরনের কাম একে ধরনের অধিকার একে ধরনের বাতচিতকে রাস্তা দিল্লি মিটিংয়ে মাটাঙ্গে সভায় সমিতি আলোচনা বিলোচনা আন্দোলন চলতা হয় বিশেষ চেঞ্জ নাই হলে কখনোই না এই ধরনের প্রক্রিয়াটা থাকিকে এই বিশাল জনসমষ্টিতে একদিন এই পৃথিবীতে নাইকিয়া হয়ে যায় নাকি বা আওয়াজ করে আদমিগুলাকে ধরি হত্যা করে দেয় নাকি জেল में डाली के खाना में पॉइजन दे के जी धरনের বীর बिरसा मुंडा के मारी पेलवा हले এই ধরনের আদিবাসী জনসমষ্টিকে হাসাবাদগুলা বলা জনসমষ্টিকের অধিকারগুলোকে রক্ষাকের আন্দোলন করা অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষিত ভবিষ্যৎকে রাস্তায় বাতচিত করা মানুষগুলাকে जेल में डाल के मारी पेलवा व्यवस्थाटाके हमनी मौन হইকে প্রকারান্তর সমর্থন করে থাকবো নাকি নাই हमनिও বিরোধ করা দরকার এই বাতগুলো हमनी করে খোঁজতাই সাংঘাতিক কিবা শক্তি কারো হাতে নাই খে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা हमनिকে প্রত্যেকের হাত में একটা বিরাট ডাঙর শক্তি দিয়া হয় যাকো রাস্তে বড় নেতাগুলাকে ভণিমে গির যায় বড় ধনী আদমিগুলাকে কান্দারাতা করেন और कोई सीजन गुला सामने आता है कल परसों देखबा नेता गांव में भीड़ मारी नेता घर में भीड़ मारी घोरियाल कर चोखो पानी टुकी और बोली मोके जो चुनबा मैं सबके चुन लेब बोले नहीं गणतंत्र मानुष के जहाँ शासन चलेल उके गणतंत्र बोलेल नेता के जहाँ शासन चलेल उठाके तो गणतंत्र नहीं बोलेल जानो मानुष के जहाँ शासन चले उके गणतंत्र बोलेल नेता के जहाँ शासन चले उके गणतंत्र नहीं बोलेल गणतंत्र में मानुष के पीछे नेता एक काम रहे किंतु गणतंत्र में नेता के पीछे मानुष जो व्यवस्था के बदलवा काम था किंतु हमनी कर नेता के पीछे मानुष नहीं जाए मानुष के पीछे नेता जाए राज के पीछे नेता थकी राज के आगे नेता नहीं हमनी क्षमता देखो के भेजाई हमनी के क्षमताटाके दुरुपयोग करा व्यवस्थाटाके बदलवा काम हमनी এই শহীদগুলাতে শিখা দরকার কারণ ওটা টাইমে ব্রিটিশকে সহায় করে একসাম চাপলুসি বদমাস এজেন্ট সব এই বিশাল জনসমষ্টিকে বিচে রইকে हमनी के সম্পদগুলা গোটাই ওদেরকে সুখ আর শাসনযোগ্য জীবন যাপন করার অধিকার দিয়ে দেওয়া হয় हमनी के এই মানুষগুলাকে ঠগি के रखा হয় আজ ওটাই চলতা है
একে हमने চেঞ্জ করা দরকার দলকে মেনশন করকে লাভ নাই এটা আমুক দল ভাল তামুক দল ভাল আমুক মানুষ বেয়া তামুক মানুষ বেয়া এই ধরনের নয় हमने ব্যবস্থাটাকে পরিবর্তন করা আন্দোলন যখন গড়ে নাই পারবো তখন এক একটা বিরসা বছরে বছরে জেল যায় এক একটা বিরসাকে বছরে বছরে পয়জন খয়কে মরায় এক একটা মানুষকে অ্যাক্সিডেন্ট করিকে মারি এই ঘটনাগুলা ঘটাত রই গতিকে খুব মই ক্লিয়ার একটা বাত বলবো যা দুদিনকের আগে মই প্রাসঙ্গিক সামগ্রিক কথাতে যখন বলিয়ে মই প্রসঙ্গ করিকে একটা বাত বলে খোঁজতাই আজি 2 দিন মান আগে কাকপথার টাউন মে বাক করা একজন নির্ভীক সাংবাদিক সত্য সাংবাদিক হসা কথা কোয়া মানুষের বিচারকে কাম করা পরাগ ভূঁয়া আমি অতি ভালকে মানুষটাকে জানিলা পরাগ ভূঁয়া ডাঙরিয়াকে প্লেন খুলি অ্যাক্সিডেন্ট করিকে মারি দেওয়ার কথা ইতিমধ্যে বিভিন্ন পেপারে পত্রয় ইবিএস চলতা হয় কে মারলে যেরকম বিরসাকে পয়জন খয়কে মারি দেওয়ার পিছে বললে কেউ কে কলেরা হইকে মর গেলে আসলে খানা মে ওকে পয়জন দিয়ে দিলে খানা মে বিষ থেকে মারি দেওয়া হবে গতিকে এই ধরনের কথাগুলা हमने थोड़ा चिंता করার প্রয়োজন আছে কেউ রাজা বলে কাছে दूसरा করে মানুষকে হত্যা করে আজকের তারিখ মে হজ কাম হলে বিরসাকে যদি ওদিন নাই মারতে বিরসাকে যদি মোরাক নাই পারতে বিরসাকে যদি जेल में नहीं ঢুকাক পারতে সম্ভবত देश में আজকের তারিখ में থাকা কালা কানুনগুলা খতম হয়ে যেতে কালা কানুনগুলা খতম হয়ে যেতে কেন বুঝ পাত্রের বাদ থাকে কিন্তু কে মারি দেওয়া হলে आज इस देश में इस समाज में इस राज्य में जो आदमी गुला मानुष के हल्ला करता है मानुष के रास्ते लड़ाई करता है वो सबके कीर्कन कंठटा के रुद्ध करे पारा जाए ওদের জীবগুলা কিরকন কাটি পেলে পারা যায় এই ব্যবস্থা অহরভাবে সরকারি যন্ত্রণায় করতে হয় हमने সাবধান থাকা দরকার গতিকে রাইস এই বাতগুলা বলা খাतिर তো নাই সোচবা যে हमने कितना ভিতরের বাতগুলা বড় বড় বাতগুলা বলে কি লাভ है যে हमने तो बातगुला में माथा मारे के नहीं पारबो हमने के टाइम नहीं के बुद्धि नहीं के ज्ञान नहीं के हमने तेरे को नहीं सोचिला नो पृथ्वी में देखा पृथ्वी में जितना महान महान मानुष डांगर डांगर सृष्टि आविष्कारक जनगुला आदमी लगे को बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा आदमी नहीं लगे छोटे छोटे आदमी गुला लगे कम कम पढ़िए माने कोनो स्कूल में पढ़ले के पढ़ा को नहीं बोले स्कूल में नहीं पढ़ी को डांगर डांगर सोच जा रहा है वो पृथ्वी के विख्यात मानुष होइल और आदिवासी समाज के आटाइट को डांगर गुणटा आज लेके उपलब्धि नहीं करी हमनी भी नहीं करी और गुणटा हले हमनी जंतु के भीतर आटाइट को शक्तिशाली जंतु की लगे जंतु के भीतर आटाइट को शक्तिशाली जंतु की लगे माने जानवर के भीतर सबसे बलवान जानवर तो की लगे हाँ की लगे हाथी 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 है नहीं नो डाउट ही है टोनी करो देख टोनी डाउट हो गया मोर भी डाउट हो जाए बात का हाथी जानवर लगे सबसे शक्तिशाली जानवर लगे है नहीं कि तो हाथी के क्या चढ़ाएला हाथी तक माउथ है ना माउथ तो हाथी से बड़ो लोग छोटो कितना बड़ो है माउथ तो छोटो मोटो एक माउथ पृथ्वी के आटाइट कोई शक्तिशाली जानवर तके ऊपर इशारा समेत चलाता है और हाथी का सोच पाइल जो मोर पीठ में बोट थका आदमीटा मरसो बड़ो मोर पीठ में बोट थका आदमीटा मरसो बड़ो जाकर प्रत्येक इशारा हाथीटा फॉलो करे और उकर गुटे गाछ के शक्तिटा देहा के शक्तिटाके काट ताने में गाछ गिरा में आगेट आगेट कुचा बिंदा सोहक में गुटे जिंदगी हाथीटा पार करता है और हाथीटा हमने लगी हमने के पीठ में एक माउथ बठोला है हाथी कानटा थका खातिर जेरको माउथ तक देख नहीं पाता है हमने के पीठ में केटा मान माउथ बठोला है ए माउथ गुला के जखन हमने देख पाबो चिन्ह पारबो न तखन हमने धरी के सर से फेंका दिखता है मैं क्यों बोले खोजाते देखा 8 घंटा नॉन स्टॉप ए रोज बरखंटा में बीच बीच के काम करा मानुष विशेष कोन जनसमष्टि में जो हरबादी का है ওটা आदिवासी में 50 किलो 60 किलो 40 किलो पाता माथा में बुकी के माथा में बोई के पॉलिथीन में नाला डेगी डेगी के कूद के 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 500 मीटर में जो क्यों ओजन देख पड़ा जो करो शक्ति है
तो आदिवासी सात श्रमिक के महिला गुला करा आए नहीं आए ना इंडियन आर्मी के शक्ति नहीं के वो सब 10 किलो ओजन कर बंदूकता जो के टांगा देवाल घेचा में लजुर लजुर खुदे जाके में थोड़ा देर पे जो गिर जाए हमने के गुला 50 किलो कांचा पाता माथा में पोल्टीन लदाई के 1 फुटिया 2 फुटिया नाला डेगी 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 जाएगे ओजन देवा जोनटा काम शरीर के जोनटा शक्ति कई टाका में दूसरा एक मालिक के धनी करे में जे बिक्री करता है हाथीटा जी धरনের ওপর शक्ति के अनुभव নাই করে পারে हमने के शक्ति के अनुभव নাই করে পারি যদি हमने दुर्बल নাই लगी हमने सबसे शक्तिशाली आदमी लगी हमने अनुभव करे पारले काम में आ जाए एतिया प्रश्नटा आलेख हमने इतना विशाल परिश्रमी शक्तिशाली जनसमष्टिटाके आजकल चेहरा पातिगुला देखले थोड़ा चिंता लगे विशेषভাবে उठी हुआ लड़ा छोलीगुलाके हयतो मैं बिरसा मुंडा डांगरिया ओकर गोटे सैन्य बाहिनी के बीच में बात आलोचना करत रहे विभिन्न मानुष के किताब पत्र गुला में लिपिबद्ध केन सिंह बोले के एक फिलोसफार है ओकर विषय लिखी है महाश्वेता देवी अरण्यर अधिकारी किताब तो मैं खूब सुंदर भाव लिखी है हम तक मानसराम पाटवारी सारे क्रांतिवीर वीर बिरसा मुंडा नाम के एक किताब प्रकाश कर रहे ताबुआ के हमने के ट्रिपल एम ए आसाम के आदिवासी के बीचे ट्रिपल एम ए करा प्रथम गराकी ट्रेड यूनियन इटाली के तुरिन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके यहाँ ट्रेड यूनियन स्टार्ट कर रहे मानसाराम पटवारी सार मानुष गुला के किताब पत्र में बात उल्लेख है वो बोलत रहे जो हमने इतना विशाल शक्तिधर आदमी गुला क्यों दुर्बल हो जाता है मैं छोटो एक बात के पूछे खोजब आज के लड़ा छाली के कलाफल गिला जो हमने खोज कलाफल माने जांग है ना चुतरा चुतरा चिन पाना ना हमने छुआ गुला कर चुतरा कौन खोजले से पोयल पोयल ठीक है हमने थोड़ा दिन पीछे चिड़ियाखाना में जाके लगे म्यूजियम में हमने के कलाफुल गुला मैना बच्चा रकम हो गए मैना ठेंग जे मैना ठेंग मैना पाकुड़ के ठेंग देखिया नहीं तो नहीं बोलो था बात गुला मैना मैना पाली के ठेंग गुला रकम हमने के छकड़ा गुला के ठेंग हो गए बेटी छुआ गुला के ठेंग हो गए चुतरा खोजले से नहीं पावा नहीं खे क्यों क्यों नहीं क्या होता है हमने बात तो सोचा दरकार है अरे सिद्धू कानून तिलका मुर्मू चांद भैरव बिरसा मुंडा के बंख ताल गाछ कौन आदमी गुला आसाम में चा बागान खोले जंग में बड़का बड़का गाछ बीज के हमने बगड़े के तलाई दिली हाथी बाघ बालक सियार सब जूझ करी के बागान सफा करके आसाम के सोना के आसाम बना दिली ये आदमी गुला के वंशधर के छुआ पुता के फेंग कलाफुल चुतरा गुला जो आज खोज के हमने नहीं पाबे कहाँ गए हमने थोड़ा चुलाई में दिली थोड़ा हड़िया में दिली এখন স্টাইল লাগাই के ছকড়া আর চকড়ি গুলা তেজ শিকড় তিরঙ্গা কি প্যাকেটা ফুসলে ঢুকাল ফুংলে হাওয়া নিকলাইল हमने गुला में दे चुतरा के मांस शिखर में गले गला फूल थोड़ा तिरंगा में गले चुलाई गुला ले गले मगज गुला माटी फेटी गुला हाड़ी गुला गोटे घर के बर्बाद कर दिले और मैं एक समय देखली केटामान आदमी मुर्गी केटामान झुलाई झुलाई के घर दिखे जात रहे अर्थात आजले सागोई आखड़ा आरम्भ हले नहीं जान आजले आखड़ा आरम्भ हले आह्वान जनाम आखड़ा जाओ आदमी गुला के आह्वान जनाम आखड़ा जाओ घर बर्बाद नहीं करो मैं देखी सरोजनी बागान में आखड़ा से पैसा हार वाले पीछे उकर बाप उकर बेटी के बोल बेटी बानस के पैसा दे वही बार की बात काली पूजा के नाम से 5% 7% बानस दे दो गोटे पैसा मांगले छुआटा बोले मोटी ना के माटी ना है ना दिले बाप टा खर्चा ले मार दिले छुआटे के खेचा कटा आखड़ा के परिणति आखड़ा में की घरे जाए समय बोलेल माराना नहीं घुराबे गरु गुला घुरी ठेंग बजाई के घर कर आदमी ना रही मुर्गीटा वहाँ घुरे नहीं पारी आखड़ा में जेरकम मैंने माराना में जेरकम गरु गुला घुरेल आखड़ा में मुर्गीटा पाक पाक घुरी शत्रुटा के बिंधे नहीं पारी कांचटा এইগুলা अंधविश्वास कुसंस्कार एक मुर्गी जीते के नाम से एक घर बर्बाद करा जो कारबार ये समाज में बारंबार होता है। हम आरेकटा बात खूब क्लियरली बोलिम এই গোটে আখড়া খোলা কারবারটা में কিন্তু একসাম हमने के समाज के संगठन के नेता रूपी मानुष जड़ित थाकेला नेता रूपी मानुष गुला जड़ित थाकेल एक दिके बोलेल मद नहीं खाब आरेक दिके निजे ठीक से ढुकाय होल इटा तो बात नहीं लगे
তুই যদি নাই খাইল তো 10 জন মানুষ তোকে ফলো করিল, তুই খাইলে আর 10 জনকে বলবে যে মদ না খাবে। এটা কি ধরনের সংস্কার? এই ধরনের নয়। হযরত মোহাম্মদ একটা কাহিনীর মাধ্যমে খুব সুন্দর সে বলি রয়ে যে মই दूसरा के मिठाई खाइले माना करार आगे मैं किरकन मिठाई नहीं खावा मानुष हिसाब से परिणत हब यही कामटा करी। हमने दूसरा के मद नहीं खा, जुआ नहीं जा, आखड़ा नहीं जा, ये डायरेक्शन गुला देवात कोई हमने केहू आखड़ा नहीं जाबो, केहू मद नहीं खाबो, केहू जुआ में नहीं जाबो, हमने यही कामटा करे पारबो। आज मैं तो निके एक आह्वान जानाम और एक मैं आसरा राखिम तो नहीं आसराटा मके देख लगे যে আমি হিয়া আসা একটা আদমি পাঠান নাই লাগি, হিয়া আসা একটা आदमी पाटान नहीं लगी, कारण पाटान से गजाली नहीं मिलेल, पाटान से बीज निकलल जानो अंकुरन होल गाछ होल नहीं होल। हमने हिया आशा একটা आदमी पाटान नहीं लगे, हमने गुटी धान लगी और गुटी धान गजाली मिलेल कटिया होल, एक धान से 1000टा धान हो जाए। हमने जो गुटी धान लगी बोले के सबका सोची हमने हाथ उठा के बोले पारबो ना, अंतरात्मा से आत्मविश्वास से हाथ उठा के बोले पारबो ना। आज ले मैं कोनो दिन मोर जीप में एक टोपल हाड़िया चूल्हा कोनो नहीं देव पारबो ना बोले के पारिम ना पारबो। एक बार खड़ा होके देखा सुन हाथ उठा के खड़ा होके देख मुठा मारी के बोल ये संकल्प लगे खड़ा होके बोला सुन खड़ा होके बोल सबका आज ले हमने मौत नहीं खाबो बोला तो ये हिम्मत तानी देखा एक बार लगे ये हिम्मत जन्म हमने के राय जाई आसाम के रहता कोई हमने स्ट्रॉन्ग जाती हो गई परवान जोर से बोला जोर से बोल खड़ा होके मन की मत हाथ उठाई के बोल जो आज हमने मौत नहीं खाबो, आज हमने जुहा नहीं जाबो, आज हमने आखड़ा नहीं जाबो और छोकरा और छोकरी गुला के तेज सिरंगा गुटका सुटका कुछ नहीं खाबो बोला जोर से बोल। मादक द्रव्य আজির পরে হেবন করো আখড়া জুয়ার ডালে আমি কুলিও না যান মদ সম্পূর্ণ বন্ধ করি দিব নাকি বল আমার অঞ্চলের মদের প্রচলন কৰিবলৈ দিয়া নহব মাটি ভেটি একো আমি বিক্রি কৰিবলৈ নি দিও কথা মই হেক কৰিম। মই এই কথাটা এই খাতির মই জানে খুঁজলি এখনো थोड़ा डाउट है मैं तो आज कसम खाई लेब आज तेनो काली पूजा सांजे केने बाके যদি ঘরে কেনে বাকে রসি পানিটা যদি ঢাল দেই খাম খাম তো লাগাত मैं কি করি काम करे लोभ मत मत्सर्य ये 6टा मानुष के शत्रु है, 6टा शत्रु तो मानुष के संगे संगे घुरता है आक्रमण तो चालाई बय आह्वान रखी कारो यदि खूब प्रॉब्लम है देखा एटाও ठीक कसम खाके काल यदि नाई खाइके यदि केने बाकी किबा किबि हो जाए ये बातটা मोर दिके नाई ठेल देबा जे नाई खा बिनिमय এটা হলে এটা না হইতো কোতে দিঘল আর নাই করিম আমনি করে অতিথি আহে মা আসলে এক ভাখন নাই দেতা একটা দুঃখ আহে দরদ আহে সদিয়ার পরা ধুবরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভায় সমিতিগুলো আমি যাই জনগোষ্ঠীটাকে চেহারাগুলো দেখে দেখি খুবই দুঃখ লাগে যে আমি ইমান हमने শক্তিশালী হুষ্ট কাম করা পরিশ্রমী মানুষ হল পিছু हमने आज के समाज जीवन में जी धरनर मर्यादा सम्पन्न जीवन एक जिया থাকে লাগে আমি বঞ্চিত কেউ বঞ্চিত নাই করতা একসাম শক্তি থাকে কিন্তু এতটা বিশাল শক্তিকে সামনে সব नगण्य लगे। हमने एक बार यदि फकी कर देव तो बहुत आदमी एने साइड हो जाए जोर से यदि सबै गुला के संग खोक देव न तो ढेर आदमी के चिंता हो जाएगा जिसको खोकते केले एक संगे तो एकदम आदमी के टीवी और हापानी नहीं पाई खोके तो जरूर किबा कारण है गम बात इमान शक्ति धरे एक जनगोष्ठी दुर्भाग्य शक्ति टे सही जगह में हमने किंतु जीवनटा गढ़ेक में हमने समय किंतु जीवित है खूब कम समय है हमने न्यूनतम एक पारिश्रमिक हमने घर चलाब लगा काम हमने दैनिक मजूरी करके हमने घर चलाब लगा गति एकदम न्यूनतम समय एक बीचे हमने हमने जीवनटा के मानुष के जीवन हिसाब से गढ़ तुले लगा है और मानुष के जीवन तखन हमने गढ़ तुले पारबो जखन बोलिए मन के जार हुस है ओके मानुष बोले अर्थात मानुष के जार चेतना है हमने के मन के जार चेतना है ओके मानुष बोले और चेतना विहीन मानुष
হিং আর পখু নাই হিং মানে সিং আর পুছড়ি নাই থাকা পশু লাগে বলতা যার চেতনা নাই খে সিং আর পুছড়ি নাই থাকা জন্তু লাগে বলতা है तो সিং আর পুছড়ি নাই থাকা জন্তু কাউ দেখিয়া তো চেতনাবিহীন মানুষকে ওই জন্য রাখা দেহে গতিকে রাইস সময়কে আম শেষ করব সামনে একটা কথা ইয়া গম পাই ইয়া অবাধ প্রচুর পরিমাণে মদ বিক্রি করে এই অঞ্চলটা এটা খোলাসা আজি চেতাवनी মঞ্চ তো দেওয়া হয় অসিরে অঞ্চলকের মদ ব্যাপারীগুলা যদি মদ নাই বন্ধ করি এটা মদ খোয়াগুলা বেয়া নাই পাবা দেই কেউ যদি কেকনো কেকনো ঘাটা গুটুক দু এক গুট দেলা তো বেয়া নাই পাবা কারণ কেজন মানুষকে এন্টারটেনমেন্ট ফুর্তিকে রাস্তে কেজন মানুষকে মনকে সন্তুষ্টিটাকে পুরা করে কাস্তে এই অঞ্চলকে সমাজ থেকে ধ্বংস করে অধিকার কিন্তু উদ্দেশ্য দেওয়া নাই হয় আর কেজন মানুষ ওদের ঘরকে পাকা ঘর বানায় কাস্তে ওদের লড়া ছোয়ালীগুলাকে স্কুল পড়াকে নামছে এই সমাজ থেকে মদ খোয়াকে বরবাদ করে অধিকার মদ দেওয়া মানুষগুলাকে মদ বানোয়া মানুষগুলাকে দেওয়া নাই হয় গতিকে সবসময় আহ্বান আর খুয়া আদমিগুলাকে আহ্বান যে বিরসা মুন্ডাকে পবিত্র জন্ম জয়ন্তী দিনছে এই অঞ্চলটা যাতে মদ মুক্ত অঞ্চল হিসাবে ভবিষ্যতের দিন আমি গড়ে তুলে পারা চাই তার খাतिर हमने জাতীয় দল সংগঠন চেতনাগুলো है हमने চিন্তা চেতনা তো করবই তনিকের সহযোগিতা हमने 100% কামনা করো তাই তনি ভবিষ্যৎ আমনিকে সঙ্গ দেবানো দেবা নাই মুই তো ডাউট নি আও थोड़ा কনফিউজ তো নাই কে সঙ্গ দেবা নাই জোর से বল দেবা নাই সঙ্গ তনি যদি সঙ্গ দেবা একটা মদকের ভাটি নাই রই পুলিশে ভাঙা পারি নাই পারি পিছেকের বাত লাগে हमने যে ভাঙ দেব এটা খালি খাটাং লাগে এটা খাটাং লাগে অবৈধভাবে সব মদ ব্যাপার করতে হয় ইনলিগাল অ্যাক্টিভিটিস করতে হয় আমি লিগ্যাল এস্টাবলিশ করব আইন এস্টাবলিশ করব পরিবেশ ঠিকছে বাতাবরণ ঠিকছে বানাবো গতিকে আহ্বান রাখিকে মাটি বিক্রি আরো কেউ নাই করো मद के नाम से माटी बिक्री करके भूमिहीन ना हो हमने के झारखंड उड़ीसा बिहार छत्तीसगढ़ में एको बिता माटी नहीं रखी दे जे घूर के हमने के वंशज को दिन आई और यहाँ घर बना के रही हमने जदि जब मोटो खुटी ठोका ठुंगड़ा लेके बटोला अरे भाई तो माटी देव ठुंगड़ू देव जानो ठीक गति भूमि के बचावा दरकार एक हिसाबे एक जातिक अभिन्न अंग हिसाबे जनांगटाके अभियाने हब नारे এই জাতি জনদিন উন্নতিকে রাস্তা টানে বাকি বাকি সমাজের সঙ্গে একে সঙ্গে লেভেল সমতুল্য হইকে নাই পারি তখন অসমকে কোনো আগুয়াইকে নাই যায় অসমীয়া জাতিকে কোনো শক্তিশালী নাই হই অসমীয়া জাতিটাকে শক্তিশালী করেকমে আটাইতকৈ শক্তিশালী ভূমিকা আমি গ্রহণ করব এই আহ্বান আর সংকল্প লেকে পুনর্বার রাষ্ট্রীয় শহীদ বীর বিরসা মুন্ডা দেবকে যেগুলো আদর্শ ওকর যেগুলা কর্মরাজি এগুলাকে আমি ব্যাপক ভাবে আমাদের বিচে ले যায় কাছে এর কোন এই ছোট 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 গাঁও অঞ্চল में मीटिंग করার দরকার হয় শেষ করে কাকে একটা আহ্বান রাখিকে যাম মই দেখে পাই মকে বিভিন্ন জায়গায় প্রায় 25টা মান বার্থ এনিভার্সারি में এবার মকে ইনভাইট করি রহে মই নাই যাম বলি কারণ এই খাতির নাই যাম বলি আর্টিফিশিয়াল কৃত্রিম ভাবে একটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করিকে आर्टिफिशियल कैरेक्टर एक मानुष के माजे प्रतिष्ठा करी के लाभ नहीं कुछ लाभ नहीं एक जन मानुष शहीद हुआ मानुष के जन्म तिथि में एंटरटेनमेंट नाइट फंक्शन करम करम हाइक देल करम नहीं देखा देल এই ধরনের কালচারে শহীদ থেকে মর্যাদা ওকর কর্মরাজি ওকর আদর্শকে हमने कहूँ नहीं तो कहूँ हमने उपलुंगा करो এইগুলা সামনে আতরি থাকে দরকার हमने के बाकी बाकी जनगोष्ठी के वीर शहीद गुला के मृत्यु तिथि जन्म तिथि में हमने एंटरटेनमेंट नहीं करी अश्रद्धा श्रद्धांजलि जानाइल कर्मराजी के अवलोकन करिल आलोचना करिल बिरसा के नाम से हमने एंटरटेनमेंट कर लेते नहीं सिद्धू कानू के नाम से एंटरटेनमेंट कर ले नहीं हुई मैं आरेकटा आसरित धरनेर परम्परा आसाम में देखे पाताई ওটা হলো যখন শ্রমিক দিবস 1 মে ডে শ্রমিক দিবস যখন অনুষ্ঠিত করা যায় ও ভোজ ভাত চলেন রাত গোটা ফাংশন আরে শ্রমিক দিবস কি খাতির হলে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষকে হত্যাকের বিনিময়ে শ্রমিক দিবস ওদিন রুদন করে একদিন রয়ে কান্দে একদিন রয়ে हमने के মানুষ মরি है এই বাতগুলো চর্চা করে একদিন রয়ে রাত গোটা খাই के फुर्ती करी के
এতনা বিশাল মহাসংগ্রামকে গোটে ইতিহাসটাকে বেলেগ ধরনের আসামে উপস্থাপন করে কিন্তু রাষ্ট্র আর সরকারি পক্ষকে কিন্তু প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা में একশন মানুষে কাম করতা है হিয়াল আমি কিন্তু বাইচাওয়া দরকার নলে ইতিহাসকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা জঙ্গুলা কারবার ই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গতিকে গান গাইক বলে গান গাইক নাই পারবো সংগ্রামী গীত কিন্তু একটা বাত বলি পল রবসন একটা বাত বলি হয় we shall overcome we shall overcome we shall overcome someday हमने जितबोई रे जितबोई हमने जितबोई रे जितबोई हमने जितबोई रे जितबोई एक दिन आहे पूरा विश्वास मैं तुकुन भुलाई गानाटा बहुत दिन नहीं चर्चा करी केकनो गाय दिल যদি করম ফাংশন থাকতে গাই দিতি এটা নাই লাগে फिर भी একটা বাত বলিম ওলি হাতু মে জন্ম লেলাই এই জনটা গীত রচনা করিয়ে তখন হানকে মই শুনি গোটে গীতটাকে फिर भी ই থোড়া হামনিকে হেরি করেল মই গান নাই গাবো আজ গান গাওয়া পরিবেশ এটা নাই লাগে এটাই আহ্বান রাখিম এই জনসমষ্টিতে যাতে দুর্ব্যবহার মিসইউজ কেউ নাই করি সহি জায়গা মে ব্যবহার হোক তার খাতির এই অঞ্চলকে রাইজ সচেতনভাবে আগবাড়ি এই আহ্বানটাকে রাখিকে মোর বলে লগা বক্তব্য সামরণী মারলি লাস্ট একটা আহ্বান ভবিষ্যতের দিনে ঠকে গাওয়া আদমিগুলাকে ঢোল আর নাগড়া बजाइके गामछा पिंधा के घर में आदरणीय नहीं जानाबा स्टेज में नहीं उठाबा ये परंपरा से दूर हो जाओ ये आह्वान राखी के सबका आंतरिक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करी धन्यवाद।